کے چین سے سو جائے. جیسے کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے, کینسر میں تڑپ رہا ہے, جب کینسر سے وہ مر گیا, اب مرنے کے بعد اس کو کینسر کا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گیا, اب چین سے سو گیا. کسی کو ٹی بی ہے, ٹی بی میں کے مرض میں تڑپ رہا تھا, مر گیا, اب اس کو ٹی بی کا درد نہیں ستائے گا. اسی طرح کوئی بیماری ہو, کسی کو کوئی بیماری ہو, مرنے کے بعد وہ درد اس کو نہیں ہوگا. لیکن میرے امام کہتے ہیں جس کو غوث اعظم نے مارا ہو, ہر مرا ہوا چین سے سو سکتا ہے, لیکن غوث اعظم کا مارا ہوا چین سے اس لیے نہیں سو سکتا کہ ادھر غوث اعظم نے مارا اور مرنے کے بعد ادھر فرشتے بھی اس کو ماریں گے. الما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا, وہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. تو حضور غوث پاک فرماتے حسد, دیکھو حسد نیک, ہم نے نیکی کی, جو نیک ہیں ان کی نیکیاں کھا جاتا ہے حسد, جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. ہم نے تو نیکی کتنی کی, حسد مت کرو. آج جو قتل ہو رہے ہیں, مرڈر ہو رہے ہیں, حسد کی وجہ سے. ابھی الیکشن کے ایام شروع ہوں گے, دیکھیے پھر کیا حسد ہے. حسد نکل کر آئے گا. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں, جتنے ملک اتنے قانون نے اجازت دی اتنی سیاست میں دلچسپی لو, باقی حسد کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہیں. الیکشن کے بعد مرڈر ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کھیل ہوتے ہیں, صرف اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے. اگر کسی نے کچھ کسی کے ساتھ کر دیا, یہ جادو تک لے جاتا ہے حسد, کرنی کرتب تک لے جاتا ہے حسد. لوگ کہتے ہیں کہ ہر چوتھے آدمی کو شوگر ہے, عامر لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, عامر لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے آدمی کو سحر ہے. وجہ حسد. دیورانی جٹھانی پہ کر رہی حسد, ساس بہو پہ کر رہی حسد. یہ حسد کیا ہے؟ اور یاد رکھنا, حسد کر کے تم کسی کو پریشان کرتے ہو, کر سکتے ہو پریشان, اس کو برباد نہیں کر سکتے, اس کو مٹا نہیں سکتے, اس کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ شیطان ہلکان کر سکتا ہے, شیطان انسان کو مار نہیں سکتا. یہ آج جو جادو زوروں پر ہے نا, یہ بہنیں پنڈتوں تک جاتی ہے, سادھوؤں تک جاتی ہے, عاملوں تک جاتی ہے, ایسے مولویوں تک جاتی ہے جو کالے کرتب کر کے اپنے آپ کو بھی مولوی کہتے ہیں. کالے کرتب کرنے والا مولوی ہوگا؟ مولوی کا مطلب مولا والا. ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے. اور 500 1000 میں ایسے کا, اور یہ بھی, اور آپ بھی ڈرتے رہتے ہو, کہتے ہیں اس نے کچھ کر دیا تو کیا. میں نے کہا تیرے رسول نے تو تجھے ایسی حفاظت کا دستہ دیا ہے, ایسی زرہ دی ہے, تم پہنتے کیوں نہیں؟ بہت معافی کے ساتھ, حضور نے تمہیں زرہ دے رکھی ہے. زرہ سمجھتے ہو؟ جنگ کے میدان میں جو لوہے کا لباس آتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں. جب وہ پہن کر کے آدمی میدان, ہر بہادر و کمزور و زرہ پہن کے میدان میں آتا, جب میدان میں آتا تو تیر اس پر اثر نہیں کرتے, تلوار اس پر اثر نہیں کرتے, اس کو زرہ کہتے لوہے کا. حضور نے بھی تمہیں زرہ دی ہے. 2 زرہ کا ذکر کرتا ہوں, اور اگر وقت رہا تو تیسری زرہ بھی بتاؤں آپ کو. اپنی طرف سے نہیں, میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں, کسی بھی فیلڈ کا عامل نہیں, لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں. ہم ہر چیز میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں. ایسی پاورفل چیزیں تمہارے پاس ہیں, تمہیں کوئی قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, چلے چٹی کرنے کی ضرورت نہیں, بس حضور نے تمہیں بتایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ. حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, باوضو آدمی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ باوضو رہے گا. حضور کہہ رہے ہیں, اور کیا فرمایا, اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے وضو کرنے والا. ارے کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے, اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سرکار غریب نواز پہ کیسا جادو کرنا چاہا, ہوا جادو کا اثر ہوا غریب نواز پر.
हुआ गरीब नवाज पे जादू का असर, बावजू रहो, लेकिन बावजू क्या रहोगे मेरे भाई, बुरा मत मानना, तुम तो खड़े होकर पेशाब करते हो, उसके बाद पानी भी नहीं लेते। तुम्हें वुजू करना भी मेरे भाई लोग नहीं आता ज्यादातर। अगर अच्छे उलमा से आप अपना वुजू चेक कराए ना, तो आप मुंह हाथ तो धोते हो, वुजू नहीं करते। जब आलिम के पास आप अपना वुजू चेक कराएं तो आप नाकाम होंगे, जब ये वुजू अल्लाह चेक करेगा तो कैसे कामयाब हो। कंप्यूटर सीखा ना, वुजू भी सीख लेते, मोबाइल चलाना सीखा ना तो गुस्ल भी सीख लेते, कम से कम पाक तो रहते। 3 बच्चों के बाप हो गए, गुस्ल वुजू नहीं आता। 3 बच्चों की माँ होगी, वुजू सीखा नहीं। हर एक के लिए वक्त दिया, अल्लाह के लिए वक्त नहीं दिया। अल्लाह के बंदो गुस्ल वुजू सीखो। आप ये ना कहना कि किस मौलवी को ला करके बिठाया, तो ये तो हमें गुस्ल वुजू की बात करता है, हम तो बहुत बड़ी बात सुनने के लिए आए थे। मैंने कहा देखो मेरा काम डॉक्टर का है, मैं आपका मेजबान नहीं हूं, मैं डॉक्टर का काम से आया हूं। मेजबान जो होता है वो मेहमान की पसंद की ग़िज़ा खिलाता है या अपनी पसंद की खिलाता है, लेकिन डॉक्टर ना अपनी पसंद की खिलाता है ना मेहमान की, क्योंकि मेहमान नहीं होता, वो तो जरूरत के मुताबिक दवा देता है, चाहे मरीज उसको 4 गालियां दे दे। तो हम भी उसी तरह आए मेरे भाई, नाम आपके मेजबान नहीं है। आपने अभी तक वुजू नहीं सीखा, आप जन्नत में कैसे जाओगे। आप अपना वुजू चेक करें ना, किसी आलिम से चेक कराएं। कभी सीखा वुजू सीखने के लिए बैठे, अब तो ऑनलाइन क्लासेस उलमा अहले सुन्नत चला रहे, उलमा ऑनलाइन क्लासेस चला रहे, आधा पौन घंटा निकालोगे ना, बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी अच्छे आलिम के पास सिर्फ 2 घंटा बैठ जाओ, आपको वो 2 घंटे में वुजू भी सिखा देंगे, गुस्ल भी सिखा देंगे, नमाज भी सिखा देंगे। 2 घंटे ज्यादा वक्त नहीं लगता। अपना दीन बहुत आसान है। ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अल्लाह इन्हें इन पे रहमत फरमाए, ये लोग भी कुछ नहीं जानती। आप बताएं जिसकी माँ पूरी जिंदगी पाक न हुई हो, मैं हया के पर्दे में कह दूं, जरा बताएं, जब आप उलमा से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, जब आपको गुस्ल नहीं आएगा तो आप पे जनाबत का गुस्ल फर्ज होगा, जब गुस्ल ही नहीं आएगा तो आप पाक नहीं होंगे। तो जिंदगी भर जो पाक न रहा, उसके घर में नेक औलाद कैसे पैदा होगी। जिंदगी भर जिसकी माँ पाक न हो सकी, उसके घर में कोई वली कुतुब अब्दाल कैसे पैदा होगा। वली कुतुब और अब्दाल के लिए उम्मुल खैर जैसी माँ चाहिए, सुभान अल्लाह, अबू साले जैसा बाप चाहिए, तब वली पैदा होता, बल्कि वलियों का सरदार पैदा होता। बाप गयासुद्दीन चाहिए, माँ माहे नूर चाहिए, तब गरीब नवाज जैसा फर्जंद पैदा होता है। हमारा क्या हाल है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हसद से निकलो। जादू की तक पहुंचा दिया तुम्हें हसद ने, साजिशों तक पहुंचा दिया। ये गीबत की महफिलें क्यों हैं? हसद की वजह से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के गुलामों, फरमाया गया अल गीबत व अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत ज़िना से बदतरीन चीज है। ज़िना से भी बुरी चीज का नाम गीबत है। जहां बैठते हो, शादी में गीबत, जनाजों में गीबत, महफिलों में गीबत, मजहबी महफिलों में गीबत, मस्जिदों में गीबत। रमजान शरीफ में भी हम अपनी जबान को गीबत से बचा नहीं पाते, इसलिए खुदा के लिए हसद से बचो। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं अर्ज करूं ना, आप थक तो नहीं गए ना, खुतबात में गौस पाक के पढ़ रहा हूं, मुझे पता है आपको नारा लगाने वाली तकरीर चाहिए, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कोई करामत गौस पाक की बयान नहीं करूंगा, हालांकि मैं करामत पर ईमान रखता हूं, मेरा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज मैं गौस पाक के खुतबात पढ़ रहा हूं। तवज्जो करना, गौस पाक फरमाते तकब्बुर न करना। जवानों से कहते हैं जवानों तकब्बुर न करना। क्यों? क्योंकि हर गुनाह फासिक बनाता है और तकब्बुर काफिर बनाता है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और तकब्बुर किया काफिरों में से हो गया। तुम्हें बाइक मिलती है, महंगी वाली बाइक, उस पे जींस और टी शर्ट पहन लिए और अल्लाह ने थोड़ा सा हुस्न दे दिया तो कितना घमंड करते हो, किसी को सलाम नहीं करते, बूढ़ों का मजाक उड़ाते हो, उलमा का मजाक उड़ाते हो। ये तकब्बुर है ना। माल ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, हुस्न ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, जवानी ने तुम्हें घमंडी बनाया ना। गौस पाक फरमा रहे तकब्बुर न करना। अल्लाह पाक फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है और बड़ाई मेरा तैबन है, इसको मुझसे छीनने की कोशिश न करो। जो इसको छीनने की कोशिश करता है, मैं उसके दांत तोड़ देता हूँ, मैं उसको तबाह कर देता हूँ, मैं उसको बर्बाद कर देता हूँ। तकब्बुर किसी को ज़ेबा नहीं है। हुस्न की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, दौलत
की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, नेकी की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों। तकब्बुर का मतलब अपने आप को समझना, मैं कुछ हूं। देखते नहीं, कोई आए तो सलाम नहीं करते, कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देते। अरे शादियों में अगर कोई गरीब मालदारों के पास आके बैठ जाए तो अपने सफेद कपड़े समेटने लगता है। नादान हो, अल्लाह अकबर। अपने सफेद कपड़ों पे घमंड करने वालों, ये वजूद मिट्टी की ग़िज़ा बनने वाला है। इस वजूद को मिट्टी ने खाना है। मैं तो एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा एक खूबसूरत प्याले में शरबत पी रहे। मौला अली पाक खातिबुल विलायत, सय्यदुस सादात, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, फातिह खैबर, कासिम विलायत, सय्यदना अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। खूबसूरत से मिट्टी के प्याले में शरबत पी रहे हैं। बुजुर्गों की नजर देखो, बुजुर्गों की फिक्र देखो, बुजुर्गों के सोचने का अंदाज देखो। मेरी कौम के जवानों, हमारे मुर्शिद सरकार मौला मुश्किल कुशा ने जब शरबत का प्याला मुंह के करीब किया, आंख में टप टप आंसू आ गए। और इतने आंसू आए कि आंसू की वजह से दाढ़ी तक हो गई। लोगों ने पूछा, मौला शरबत पीते वक्त रोने का क्या मतलब? मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, ये मिट्टी का खूबसूरत प्याला देख करके रोना आ गया। कितने खूबसूरत चेहरे मिट्टी में मिले हैं, और उन मिट्टी में मिलने के बाद इतने खूबसूरत चेहरों की मिट्टियां एक साथ मिली है, तब कहीं जाकर ये खूबसूरत प्याला बना है। भाइयों, इस घमंड में हो, उस दौलत के घमंड में कि फिरौन दौलत को अपने साथ न ले जा सका, नमरूद दौलत को अपने साथ न ले जा सका। दौलत के नशे में खुदा को भूल करके तकब्बुर कर रहे हो, गरीबों को हकीर जानते हो। अरे ज़कात भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो, चंदे भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो। ऐसे इससे तो था कि न देते। क्या दीन आपका मोहताज है? क्या अल्लाह के गरीब बंदे आपके मोहताज हैं? अल्लाह के ऐसे भी बंदे जमीन पे मौजूद हैं कि वो भीख भी देते हैं और माजरत करके कहते हैं, अगर तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। चंदा देते हैं आलिम दीन से, कहते हैं हजरत रोजे में आपको मुझे ज़कात मेरे पास लेने के लिए, चंदा लेने के लिए आप आए, तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। कुछ बड़े हकारत से देते। घमंड मत करो, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं, अल्लाह को मत भूलो। यहाँ एक वाक्य और याद आता है जो दिलो दिमाग को हिला देता है।